ধানবাদ থেকে জামুরিয়া গিরমিট এলাকার 5 নাবালক উদ্ধার করেছে শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফ থেকে জামুরিয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ ধানবাদ থেকে গিরমিট এলাকা থেকে 5 জন নাবালককে উদ্ধার করেছে। ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলা থেকে জামুরিয়া থানার আয়ত্তাধীন গিরমিট এলাকার 3 নাবালক ছেলে এবং 2 নাবালক মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের মতে এই নাবালকদের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে পরিবারগুলি জামুরিয়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে জামুরিয়া থানা এবং শ্রীপুর ফাঁড়ির তাৎক্ষণিক তল্লাশির অভিযান শুরু করে। পুলিশ দল বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সূত্র সংগ্রহ করে। তদন্ত চলাকালীন সমস্ত নাবালক ধানবাদ জেলার অবস্থান করছিল। পুলিশ দল সেখানে পৌঁছে তাদের নিরাপদে উদ্ধার করে। সূত্রে জানা গিয়েছে যে পুরো ঘটনাটি প্রেমের সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত, তবে পুলিশ বিষয়টি আরও তদন্ত করছে। জামুরিয়া থানা শ্রীপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মেহরাজ আনসারি এবং রঞ্জিত সরকার এই পুরো ঘটনার তথ্য দিয়েছেন। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। कब से घर से गायब था? कल कल 9:30 से तो आप लोगों को पता नहीं? बोल के गए कि एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर शाम तक जब नहीं लौटी उसके बाद उसके बाद खोजने लगे तो फिर सर के मेरा रिपोर्ट लिखाने। क्या नाम हुआ आपका? सर आपका बेटी की उम्र कितना? आपका बेटी कौन है? आपको कैसे पता चला बेटी घर से? सर हम ड्यूटी करते, मेरा कोई नहीं है, ठीक है। हम सुबह 8:30 बजे ड्यूटी में जाते हैं, शाम 6 बजे 6:30 बजे घर आते हैं। हमको कोई फ़ोन करके बोला एग्जाम देने की, अभी तक के नहीं आया घर। हम 4 बजे छुट्टी लेकर के हम सब जगह खोजने निकल गए, फिर लास्ट में कहीं नहीं मिले। बस देखे हम लोग 7 बजे तक के नहीं आए, तो लास्ट में हम थाना आए हैं। और वो लड़का के साथ में इसका रिश्ता लगता था। तो आपका बेटी लोग को कौन लेके आया? वही लड़का हमको फोन किया सुबह बोला आंटी तन्नू मेरा मतलब धनबाद में है, आप आइए आसनसोल, हम आपको ले जाएंगे उसके पास में। वो बच्चा को फोन करके अरे 5 मिलकर उसको फंसाया। उसका कोई गलती नहीं, बच्चा चाहता तो कहीं भी ले जाकर बेच सकता था। वो सब झूठ बोल रहा सर, लड़का फंसाया सब मिलके 5 मिलकर, उसका कोई गलती नहीं। आपका बेटी लोग को पुलिस उद्धार करके लेके आया है? कौन लेके आया, पुलिस या और कोई? यहाँ पर देखिए पुलिस लेकर गए, लेकिन हम लोग के दिखाया वही लड़का ले जा करके और इसका पास लेके गए इन लोग के पास।